Ayan mga kawaray-waray upay. So, yari takin ng upay. Hinihimo ko nga. Sugat takyat. May ilaw nga green. Yan, 12 volts. Yan, parehas yan, yan. Parehas yung susugat ko. Yan, 12 volts. Basta yan supply, ayan, parehas light. Hindi ma. Kailangan direct magkading-kutiran na. Saksak. Yan ako. Harayo na. Ayan. So, mailubin magkapon. Yan nga module supply. Ayan. So, ito po yung supply. Ayan. Ayan o, 12 volts. So, tinanggal ko yung kanyang sakit. Ayan, tinanggal ko. So, ipapasok ko ito. Yan, inipit ko lang yan. Yan. Inipit ko lang yan. Kasi wala akong pang solda. Mas maganda sana kung may solda. So, ito po. Yan. So, ganyan din yung ginawa ko. No. Magparehas light guys. Ito yan ni natakgin o hihimo takip upay. Dahil ito yan ni parehas light. Di ba may nailaw na green? So yan light na supply. Yan na green na supply. Yan ito na ilaw na green. Tiyan mo ito naman. Ayan o, 12 volts. Yan, 12 volts. 12 volts light. Guys, mas maupay intayan ni. Giyain mahibang. Giyain mahibang. So, sugat ak ginhimo nga yadi. Dama. Parehas light ya. Dito ka. Dama. Tak ginhimo. Parehas light ya yadi. Yada. Yes, guys. Motor. Yang parehas light. Tak yada parehas light. Dama. Dito ka light. Yada. Parehas light ya yada. Nga tak ginhimo parehas light. Inti yadi. Yadi pa tak kiri mo. Hindi pa. Yada. Isusugat ko it. Jadi kita kirim ulit. Susuka ko yan. Pilaw ka. Susuka ko ulit. Kaya ito mag-ilubit na maghapon. Ay, yes, like yan. Yan guys, tapos na. So ayaw kasi mag-swing. Yan, inayos ko. At saka dun. Ayaw kasi umikot.
Yan guys, so ito lang guys. 12 volts, yan. 12 volts lang to. Ayan, makawaray-waray upay. So, tapos na. Ayan o, lakas. Sobrang lakas siya, guys. Ayan o. Malakas. So, pag mayroon kayo itatapon na electric fan na pwede pa, ayan. Gayahin mo to. Bumili ka lang ng ganyan na mga pisa. Magagawa mo na yung ito. So, hindi ka na magpapalit ng bushing, capacitor, thermal fuse. Yan, ang lakas. Matagal to masira. Umaabot to ng 5 years. Yan. Yung bago mo na binili, mauuna pa it. Upay yan ni. Giyay, mahibang. Kahit magdamag, maghapon, gumagamit yan. Gumagana lang yan. So, yan lang guys.